अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आप सब लोग जानते हैं कि नूर मुकद्दम के लिए ज़ाहिर जाफ़र के मुतल्लिक जो केस है, बहुत सारे लोग इस वक्त इंतहाई गम और गुस्से में हैं और वो इस तरह के शख्स को फांसी की डिमांड तक कर रहे हैं। आपको पता है कि बहुत जगहों पर उनके ख़िलाफ़ जो है वो रैलीज़ निकाली जा रही हैं। ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। फिर उस्मान मिर्ज़ा वाला केस, यानी कि वो भी इस्लामाबाद से ही था, और वो मेंटालिटी भी आप लोगों ने देखी कि वो कितनी गंदी मेंटालिटी थी, जिसमें लड़का और लड़की के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको बरहना करके अपने फ्लैट के अंदर। इस वक्त वो भी ज़ेर हिरासत है। फिर आप लोगों ने देखा कि आबिद मल्ली का क्या वाक़या पेश आया, जिसने मोटरवे पे खातून के साथ इस कदर दरिंदगी और दहशत और वहशत का एक मुजाहरा किया था। ये एक ख़ास किस्म का माइंड सेट है हमारे मुल्क में, जो ये समझते हैं कि ख़वातीन को जिस तरह भी आप हिरासा कर सकते हैं आप करें, चाहे वो जिनसी तौर पे हिरासा हो, चाहे वो औरत अगर उसकी बात नहीं मानती, वो अपनी मर्ज़ी रखती है तो उसके ख़िलाफ़ हो। अच्छा, इसमें तमाम मर्द शामिल नहीं हैं, इसमें सिर्फ बीमार जहनीत के लोग शामिल हैं। जैसे कि आपको पता है कि ज़ाहिर जाफ़र के बारे में कहा जा रहा है कि वो शिज़ोफ्रेनिक भी है, उस पर मैंने पूरी एक रिपोर्ट बनाई, आप देख सकते हैं। तो ये मेंटालिटी जब हमारे मुआशरे से ख़त्म होगी और कानून साजी सही तरीके से होगी, मुजरिम को उसकी सज़ा मिलेगी, तो उसके बाद हमारे मुल्क के अंदर शायद इस तरह के जो वाक़यात हैं वो होना बंद हो जाए। एक और इसी तरह का वाक़या सामने आया है, जिसमें एक लड़की खुद सामने आकर अपना रोना रो रही है और वो बता रही है, उसने एफआईए में केस भी दर्ज करवाया, लेकिन उसके मुताबिक अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, और वो कह रही है कि उसका अंजाम भी नूर मुकद्दम जैसा हो सकता है। और उसका शौहर कौन है? एक इंतहाई बाअसर आदमी। जी हाँ, मैं शाहजवार भुट्टी की बात कर रही हूँ, जो कि बेटा है नवाब अकबर भुट्टी का। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि वो लड़की कहती है कि 2012 में वो इसके साथ शादी करता है, लेकिन इसको रजिस्टर नहीं कराता शादी को। और फिर जब वो उसके साथ मियाँ बीवी वाला जो एक अमल होता है, उसको प्रॉपर तरीके से वीडियोस बना कर रिकॉर्ड करता है, फिर इनके यहाँ एक बच्ची की पैदाइश होती है, और फिर वो ब्लास्फेमी के अंदर भी जो है ना मुलव्विस है, और वो खुदा न खास्ता खुदा को गालियाँ देता है, क्योंकि वो खुदा को नहीं मानता। बहुत सारे लोग हैं जो मुल्हिद होते हैं, बहुत सारे लोग एथिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते खुदा की ज़ात को, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आप नॉन बिलीवर हैं तो आप बिलीवर्स की जो है ना वो बेहुरमती करें या आप उनके ऊपर तशद्दुद करें और उनको अपने आप अकायद के ऊपर लाएं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप नॉन बिलीवर हैं, इसी तरह आप बिलीवर्स के साथ ये नहीं कर सकते, लेकिन ये अपनी बीवी के साथ तमाम दरिंदगी की हदों को पार कर लेता है। उसके बाद सन 2020 में ये जो बीवी है, ये अपने घर से भाग जाती है और भाग के सीधी अपने माँ बाप के पास जाती है। वहाँ जाकर उन्हें ये सब कुछ बताती है, और ये शख्स इस कदर दरिंदा है कि फिर भी बाज नहीं आता, और अपनी बीवी को कहता है कि अगर तुम वापस ना आई, मेरे तशद्दुद को उसी तरह से बर्दाश्त ना करती रही, अपनी ज़बान को बंद ना रखा, तो मैं तुम्हारे माँ बाप को वो वीडियोस जो मैंने तुम्हारे साथ बनाए थे भेज दूंगा। और उसके बाद ये ऐसा ही करता है, ये दरिंदा बिल्कुल ऐसा ही करते हुए लड़की के बाप को, लड़की के भाइयों को, मामुओं को, और जितने भी उसके रिश्तेदार हैं उन तमाम को इस तरह के गंदे वीडियोस भेजता है, उनको ब्लैकमेल करता है। फिर उसके बाद ये लड़की जो है, इसके घर वाले इसके साथ खड़े होते हैं, वो इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये उसको जान से मारने की धमकियां देता है। अब वो डर रही है इस बात से। अब उसने उसके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज करवा दिया है एफआईए में, लेकिन उसका कहना ये है कि उतनी तेज़ी से उस चीज़ को देखा नहीं जा रहा जिस तरह से दूसरे केसेस को देखा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि उस्मान मिर्ज़ा वाला जो केस है वो लोगों ने इतने मुश्तइल होकर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनाया था, इसीलिए उसको देखा जा रहा है। तो उसका कहना है उसने लोगों से अपील की है। वो क्या अपील कर रही है, ज़रा खुद सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों 3 डिफरेंट लड़कियों के 3 हैशटैग्स चले, और मुझे ऐसा लगता है कि एफआईए के डायरेक्टर बाबर बख्श साहब ने अगर मेरे इस इशू को सीरियसली नहीं लिया और शाहज़ार को अरेस्ट नहीं किया, शाहज़ार बुगटी को, तो मेरा भी बहुत जल्द इसी तरह एक हैशटैग चलेगा। वो पहले भी मेरे पीछे टारगेट किलर लगा चुका है, और वो मुझे भी वैसे ही मारेगा जैसे नूर को मारा है। मेरी 2 साल की एक बच्ची है, और मैं नवाब अकबर ख़ान बुगटी के सबसे छोटे बेटे शाहजवार बुगटी की बीवी हूँ। मेरी एक 2 साल की छोटी बच्ची है शाहजवार बुगटी। इसने मेरे पीछे एक गुंडा लगाया हुआ था जो मुझे टारगेट किल करना चाहता था, तो मुझे मजबूरन अपनी बच्ची को लेके अलग होना पड़ा, छुपना पड़ा, क्योंकि इसको अंदाज़ा हो गया था मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ। और एक इंसान नहीं है, ये एक बहुत ही घटिया जानवर है, बल्कि जानवर की भी बेइज्जती है कि उसको शाहजवार कहा जाए। बहुत घटिया इंसान है, ये ब्लास्फेमी करता है, ये रसूलुल्लाह
کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا ہے، یہ پروفٹس کو گالیاں دیتا ہے، یہ مجھے بہت مار پیٹ کرتا ہے۔ اب مجبوری میں مجھے اس کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ میرے ساتھ ایک 2 سال کی بچی ہے جس کے سامنے دن رات ہی اللہ کو گالیاں دیتا ہے، مجھے نماز پڑھنے پہ مارتا ہے، مجھے قرآن پڑھنے پہ مارتا ہے، قرآن شریف پہ پیر رکھتا ہے، اور یہ سب باتیں میں ایسے ہی نہیں کر رہی، میرے پاس ہر چیز کے، میں جو بھی کہہ رہی ہوں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت اسٹرانگ ویڈیو ثبوت ہے، میرے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے جو پروف کر سکتی ہے کہ یہ آدمی نہیں ہے، یہ جانور ہے۔ یہ جب سے میں الگ ہوئی ہوں اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا میرے پرائیویٹ ویڈیوز اور پکچرز پہ، جو یہ خود بنائے اس نے ویڈیوز میری۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں، اس نے وہ لیک کر دیا ہے میرے رشتہ داروں کو، میری پھوپھی کو، میرے پھوپھا کو، چچاؤں کو، رشتہ داروں کو، سب کو، ماموں کو، خالہ کو، ابو کو، ان سب لوگوں کو اس نے بھیجا ہے، اور یہ قانون کو، کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتا، اتنا بہادری اور دلیری کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ اپنے خود کے نمبر سے کیا ہے۔ میں بھی نور کی طرح پیچھے نہیں ہٹوں گی، ہار نہیں مانوں گی، اور میں اس کا مقابلہ کروں گی، چاہے یہ 100 باری میرا سر کاٹ دے، لیکن میں اب اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ اور مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے اس سب میں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نور کے واقعے کے بعد، عثمان مرزا کے واقعے کے بعد، پاکستان میں عورتوں کے اوپر ظلم کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اریسٹ شاہزور کے نام سے ایک ہیش ٹیگ چلائیے، میری آواز کو آگے بڑھانے میں، آگے پہنچانے میں پلیز میری مدد کیجیے۔ اور میں ابھی تک چھپی ہوئی ہوں، 3 مہینے ہو گئے ہیں، میں ابھی تک نکل کر سامنے نہیں آ سکی ہوں، اور کب تک یہ خوف کی زندگی گزارنی پڑے گی مجھے اندازہ نہیں ہے۔ آپ لوگ پلیز جو بھی مدد کر سکتے ہیں میری کیجیے، پاسبلی میری آواز کو اٹھانے میں میری مدد کیجیے۔ اب اس ظلم کا کلچر ہمیں چینج کرنا ہوگا، تاکہ ہم سب اپنے ملک میں محفوظ محسوس کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ایک محفوظ اور آزاد زندگی گزار سکیں، جہاں پہ مجرم آزاد نہیں گھومیں، جن پہ ظلم ہو، جن کے اوپر زیادتی ہو، ان کو انصاف ملے اور وہ بھی آزادی سے گھوم سکیں۔ یہ لڑکی اس ظلم کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، لیکن اتنے بڑے خاندان کا وہ انسان ہو کر اپنے جو استعمال کرا سب دھمکیاں، اپنے ٹولز استعمال کرا، اور اس نے صاف اسے کہا کہ میں تمہارا وہی حال کروں گا جو نور مقدم کا ہوا ہے۔ تو اگر اس کے باوجود ہم ایز سوسائٹی اپنا فرض نہیں نبھاتے، اس کے خلاف آواز نہیں بلند کرتے، اور اس کو انصاف نہیں ملتا، اور اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو نور مقدم کے ساتھ ہوتا ہے، تو بعد میں خالی بینرز اٹھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی 2 سال کی چھوٹی سی بچی ہے، اس کو انصاف چاہیے، اس کے جسٹس کے لیے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ اس کے لیے بھی اسی طرح سے آواز اٹھائیں جس طرح سے آپ نور کی آواز بنے ہیں، جس طرح سے آپ نے عثمان مرزا کے خلاف جو ہے نا وہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بنایا تھا، تاکہ اس انسان کو، اس خاتون کو بھی انصاف مل سکے، کیونکہ ابھی تک وہ انصاف دلانے والے لوگوں سے مایوس ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔